मो सहित अछंती हिफर इंटरनेशनल ओडिशार डायरेक्टर श्री अक्षय कुमार विश्वाल। आज आम सहित कथा हवा और जानिबा हेचिंग होप प्रोजेक्टर लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन। सर स्वागत करुच्ची आपनको। धन्यवाद। प्रथमे कहतु हेचिंग होप प्रोजेक्ट विषय यार उद्देश्य कौन रही एवं लक्ष्य सब कौन रही। हेचिंग होप प्रोजेक्ट होची माने जो आमर क्षुद्र चाषी अच्छा मयूरभंज एवं केउंझर जिले में आम ये पाखापाखि 40,000 जो क्षुद्र चाषी अच्छा से परिवार को लेकिन आम कार्यक्रम करछु। यार लक्ष्य हूँ दीटा। गोटे हूँ जे प्रथम हूँ से माने कुकुड़ा पालन करेंगे। कुकुड़ा पालन करी निजर खाद्य पोषण केमती बढ़ाई पारे अंडा खाई हो एवं कुकुड़ा जो मांस हो से केमती दैनंदिन माने जिते अधिक से माने तार उपयोग करेंगे निजपाई ता छड़ा तांकर आय केमती बढ़ी पार कुकुड़ा पालन एवं यही जो 40,000 परिवार सहित आम कम करूँ। खास करी जो माँ मैंने अच्छा आम वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मॉडल रे काम करूँ जो थे महिला मान सहित एससीजी फॉर्म करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके संगठित करके आमे काम करूँ। माने महिला सशक्तिकरण सहित आपण महिला मानकर जो आर्थिक सशक्तिकरण केमती हो ता उपरे मध्ये प्राधान्य देउछ। एक्जेक्टली गोटे होची तांकर स्वास्थ्य आ अन्य एंगल टी होची तांकर आर्थिक उन्नति दीटी जाक लक्ष्य नै कि कार्यक्रम होची। कोन पई मयूरभंज एवं केउंझर भली जिल्ला को आपण बाछिले ते सेतिरे देखंतु जेतेबेले आमे हिफर कथा कहबा हिफर सबु बेले लाइफ स्टॉक बा पशु पक्षी जो पालन हुए ताकु नै कि कार्यक्रम करिथा। मयूरभंज रे आपण जदि देखिबे पारंपरिक भाबरे आमर आदिवासी भाई भौणी माने से माने तांको घरे कुकुड़ा एवं छेली पालन करन विभिन्न जनजातिर जो लोक माने। हाँ तो यहाँ समस्त घरे अच्छे किंतु तांकर जो रक्षणाबेक्षण बा जो चाषटा थिला सेटा बहुत लिमिटेड थिला। सेटा केवल जो घर रोते से घर रखुले साधारणतः आपण जो देखिए गृहपालित पशु भाव से रखुले किसी जहाँ बंचीगला खाऊले एवं किसी जहाँ बड़का है से को मार्केट रे बिक्री करथले। व्यवसाय दिग प्रति सचेतन नथिले जोटा सचेतन नथिले ताकू आमे बिजनेस मोड रे ट्रांसफर माने केमती आनी परिबा एवं सेथिरु आय बढ़े परिबा। एक तो एटा करबा द्वारा हमर जो लक्ष्य अछि जे तांकर पोषण रे खाद्य रे केमती पोषणटा भल रहिबो न्यूट्रिशनटा भल रहिबो कुकुड़ा अंडा एवं मांसरु जोटा कि ऑर्गेनिक इन ए वे से माने को कौन प्रकार फीड दिया जाए नहीं तांको कौन प्रकार से माने पॉल्यूटेड नुहंती देसी कुकुड़ा को नहीं कि हमर कार्यक्रम आरंभ होइतला। आज्ञा आमे जानिबा पई चाहिबू एही कार्यक्रम द्वारा पोषण एवं आर्थिक सशक्तिकरण दिगरे की प्रकार सुविधा सुजोग जोगाई दउछन्ती आपण विशेष करी महिला माननकु। आमे तांको प्रथमे तो तालीम देलु तांकर ज्ञान कौशल बढ़ेलु केमिति माने पोल्ट्री शेड गोटे घर बाहर करिवे कुकुड़ा घर गोटे करिवे आउ तार निर्दिष्ट दिग अच्छी जमती आम कहूँ जे कुकुड़ा घर जोटा करेंगे सेटा पूर्वर पश्चिम आड़ को लंब रे हिथिबो। अच्छा ता कबाटटा उत्तर दक्षिण होइथिबो किंतु लंबटा पूर्वर पश्चिम होइथिबो काहेकि ना खरा जेतेबेले उठिबो पूर्वर सेतेबेले से कांथ आड़ उठिबो कुकुड़ा घर भीतर को बेसी गरम होबो नाही ताती होबो नाही खरा दिन कुकुड़ा को बेसी गरम हेले तांको पई विपद। हां तांको गोटे टेंपरेचर एपट सेपट बैलेंस टेंपरेचर तांको पई आपण देखिबे शीत दिन रे बहुत कुकुड़ा मरन आम जो कुकुड़ा घर विषय शिक्षा देचु से माने सेटा साप नेउल मूषा माने जो कुकुड़ा चिया को नहीं जाउतले तांकोठु भी केमती प्रोटेक्शन नहीं पारिबो जाली लागिची कांथ उठिची सेटा तांको माने जो छोट छोट चिया बा कुकुड़ा छुआ जो लॉस हो जाउतले आ सेही संख्याटा बहुत गोटे कुकुड़ा वर्ष भितर 3टा क्लच दो माने 3 थर छुआ दिए छुआ करिकी पुणी नेक्स्ट छुआ माने अंडा देला बेलको 3 मास लागि जाय। ओके सो से जदि आम 70 माने 60 कि 70% छुआ मरी जाउछन्ति धरतु 50% भी जदि मरी जाउछन्ति बहुत बड़ लॉस। शीत दिने आपण केमिति विशेष केयर नेबे घर टिकी केमिति लाइट लगेबे घर करचन्ति चारिआडे केमिति कभर करिवे ता ठंडा पवनटा न आसले कुकुड़ा रोग होबनी सेउडा सब शिक्षा दिया हिची तालीम दिया हिची। ता छडा आमे आउ गोटे प्रोसेस देखंतु पारंपरिक भाव में से वैक्सीनेशन कौन जान नथिले वैक्सीनेशन कहले लोक बुझंती जे केवल जोटी ब्रॉयलर फार्म अच्छे से वैक्सीनेशन हम। अच्छा आम देसी कुकुड़ांकर वैक्सीनेशन छोट छुआ बेले वैक्सीनेशन एवं तापरे तांकर डी वार्मिंग ओके माने जो तांको माने विभिन्न पोक तांको देह भीतर हो जाउची सेटा केमिति करा जिवो समय हिसाब रे सेटा कले तांकर ग्रोथ भी भलो हबो
ଏବଂ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଯିଏ ମା 10ଟି କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଥିଲେ ଏଇ କରିକି 30-40ଟି କୁକୁଡ଼ା ସେ ବର୍ଷକୁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି, ସାଇଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ସାଇଜ୍ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ମଡେଲ ସେଟ୍ ବି କେମିତି କରାହେବ ତାକୁ ବି ଆମେ କରିକି ଦେଇଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଘର କେମିତି କରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି। ଆମେ କେଭ୍ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ। କେଭ୍ କହିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଗ୍ରୋ ଭେଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରତି 3ଟି ଗାଁରେ ଜଣେ କେଭ୍ ଦିଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି। ଏ ଦିଦି ଜଣକ କିଏ ନା ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ କହିପାରୁଛି, ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 15 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉ। 15 ଦିନର? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ନିଜେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଏଇ କେଭ୍ ଦିଦି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହଉ ବା ଡିୱାର୍ମିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡାକି ଆଣିପାରିବେ। ତାମାନେ ଏଇ ହେଚିଂ ହୋପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେଭ୍ ଦିଦି ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ। ତାପରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ମନେକର ଜଣେ ମାଆର ଦରକାର ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକିଲେ 700ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାକୁ ଅଧିକା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଭିଂ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା। କହିବେ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରନି, କାଲି ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଏପିଓ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କର ମହାସଂଗଠନ, ସିଏ ଆସିବ, ସେ ସେଇଟା ନେବ ଆଉ ସେ ପଇସାଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଭେଣ୍ଡର ଠିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ନା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରିଟା ଓଜନରେ ହେବ, ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନରେ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରକୃତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି ଯେ 350 ଟଙ୍କା କେଜି, ଆଉ ସେ ଯଦି ବଢିଲା ସେତିକି ରେଟ୍ ବି ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇବ। ବେଳେ ବେଳେ ବଢିଯାଏ, ଏବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, 400 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସେତିକି 400 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀଟି ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କହିବେ ତେବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ହେଚିଂ ହୋପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଡେଲଟିକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ 2-3 ଥର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁଣି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଉତ୍ସାହ ବହୁତ। କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଡେଲଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏବେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ନିଜେ ସବୁ କରିବେ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ଆମେ ନ ରହିଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ସଂଗଠନ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ଗାଁରେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ସିଏ ଯେମିତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ତୁଲେଇବେ, ନିଜେ ଭେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଯିବେ, କଲେକ୍ଟିଭ ମାର୍କେଟିଂଟାକୁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟରୁ କରିପାରିବେ ସେଇଦିନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ହେଚିଂ ହୋପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ, କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ? ମୋ ଆଶାଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଉ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିକି ଗାଆନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମାନେ ଆପଣ ବି କେବେ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଏ ମା ମାନେ କହନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୀତରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ହାଇଫର ଆସିଲା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଶିଖେଇଲା, ପଇସା ଆମର ବଢିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗାଆନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଏବଂ ହେଚିଂ ହୋପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଜାଣିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।